this video ay mag-a-unboxing namin. Hindi ko ano ba to? This Mikay and Caitlyn part 2. Tara. Gagawin natin. Eto. Ang mag-unbox sa kanyak. Mag-unboxing. Ay, mabuksan. Gunting. Walang gunting. Ay, yung gunting. Ay, ito. Guys, One iPad or one cherry? Ambag? Wait lang. Huwag mo muna gunting. iPad or Unboxing. two cherries? Nakasin mo, bro. iPad or four cherries? Bilis! Are you sure? Yes. Really? Last offer. iPad or five cherries? Ayan na. Pikit ka dapat. Ay. Pikit. Yung mubo ko na. One iPad or one cherry? Wait lang, pikit ka. Are you sure? Yes. iPad or two cherries? iPad. No. iPad or four cherries? iPad. Are you sure? Yes. Really? Yan. Ayan na. Ito na, siraan natin dalawa. Tapos, Ako sa gunting. Ako sa dito. Ay, wo. Bakit? Nakikita ko na. Pikit ka nga. Dito ako. Wait lang. Pikit ka. Ako na magbubuksan tapos ito pikit ka. Para sa'yo. Wala kinakabalan si Caitlyn. Wait lang. Tapos na yung ano natin eh. Wow! Diba? Tingnan natin kung ano yung mga color. Ayan. Ayan po siya. Machapi lang din eh. Big. 100. Lagayo pa kanina. 100 lang siya sa Shopee. Sige. Sa Shopee. Ano ka nang lalakokin? Uy, ako ma! Ay, mandam ka kawagin. Baka na anumandam kung pangabayarin. Dalong tayo mo ito notebook. So, by part 3 rin. Babayo mo yan ha. Notebook mo yan. Ano notebook mo yan? Kako yan. May pay mo. Notebook may pay mo. Mula? May part 3 pa, no? Bye-bye, guys. Part 3. Pero part 2. Ngayon. Part 2 ngayon. Tapos part 3. Part 3. Doon na ako. Tara. Bye-bye na. Tara. Part 3. Bukas. Tara.